Good morning everyone. Welcome to Maxi Odia. ତ ମୁଁ ସମ୍ବିତ କୁମାର ଦାସ। ତ ଆଜି ଆମେ ମାନେ seeds and their significance ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜି କଣ ଆଉ ମଞ୍ଜିର ଉପକାରିତା କଣ? କାହିଁକି ମଞ୍ଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କାହିଁ ତାର ଜନ୍ମ, ସେ କଣ କରୁଛି, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହଉଛି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। seeds and their significance। ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଆଉ ଏଣ୍ଡୋସ୍ପର୍ମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟିଜ୍ ଏବଂ ଡିସିମିଲାରିଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଣ ନା ସିଡ୍ସ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ତମର ଆସିବ କଣ ଫାଷ୍ଟ କଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ଯେ ସିଡ୍ କଣ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବ ସିଡ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯେ ସିଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କଣ ତା ଦେହରେ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଡ୍ ତାର କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆସିବ ସିଡ୍ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କେମିତି ସିଡ୍ ଆମର ଡେଭଲପ ହଉଛି ବା କେମିତି ସିଡ୍ ର ଆମର ଏଠି କଣ ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ଆଉ ହେଲା କଣ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଦ ସିଡ୍, ସିଡ୍ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ବୁଝିପାରିଲ କି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିବ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସିଡ୍, ସିଡ୍ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କୁ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଣ କହୁଛି, ଏ ସିଡ୍, ସିଡ୍ କଣ ନା ଏ ସିଡ୍ ଇଜ an embryonic plant with a protective coat। ଗୋଟେ ସିଡ୍ କଣ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ବିକଶିତ ହଉଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏମ୍ବ୍ରାୟୋନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କଣ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଏବଂ ଚାରିପଟେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ ଥିବ, କଭର ହେଇଥିବ ବା ଗୋଟେ କୋଏଟ ଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି, ସିଡ୍ ଇଜ an embryonic plant with a protective coat। ତା ଚାରିପଟେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଏଟ ରହିଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ସିଡ୍। ତା ଭିତରେ ଥିବ କଣ ନା ଗୋଟେ ଏମ୍ବ୍ରାୟୋନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିବ, ଯୋଉଟା ଜର୍ମିନେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟା ତମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇକି କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗଛକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ କହୁଛି ନା ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ସିଡ୍, କେବଳ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ସିଡ୍ ସାଧାରଣତଃ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, which contain a young embryo capable of growing into a new plant। ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଲି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଥିବ ଯିଏକି ତା କତିରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ରଖୁଥିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ। The seed is the part of a plant that grow from the ovules after the fertilization। ଯେ ତମର ସିଡ୍ ଟା ହିଁ ତମର ତିଆରି ହେଇଥିବ କୋଉଠୁ ନା ଓଭ୍ୟୁଲ ରୁ, ଯୋଉଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପରେ ମାନେ ତମର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ତମର ଓଭ୍ୟୁଲ ଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ କୋଉଠି କି ନା ସିଡ୍ କୁ। ଆଚ୍ଛା, they contain within the fruit that grow from the fertilized ovary। ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୋଉଠି ଗ୍ରୋ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସିଡ୍ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଫର୍ଟିଲାଇଜଡ ଓଭାରି, ଯୋଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜଡ ଓଭାରି ଟା ଧୀରେ 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 ତ ତମର କୋଉଠି କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ନା ଫ୍ରୁଟ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଓଭିଲ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୋଇକି ତମର ସିଡ୍ କୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସିଡ୍ ଇଜ an important part of the flowering plant। ଯୋଉ ତମର ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡିକ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ଆଉ କଣ, ଦେ ମେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍, ସେମାନଙ୍କର ସେପ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଦେଖ ସବୁ ଯାକ ସିଡ୍ ତମ ମାନେ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କର ସେପ୍ ଏକା ନଥିବ ଏବଂ କଲର ସାଇଜ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ନଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଡ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ବେସିସ୍ କରିକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତିକୁ, ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆକାରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେ ମେ ବି ରାଉଣ୍ଡ ରିଙ୍କିଲ ୱିଙ୍ଗସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭି, ସେମାନେ କଣ ଆଇଦର ତମର କଣ ଗୋଲ ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତମର ରିଙ୍କିଲ ଖଦଡିଆ ଟାଇପ ର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡେଣା ଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କଣ ଡିସ୍ପର୍ସ କରି ନବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେଖ କିଛି ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମଞ୍ଜି ତ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତିଆରି କରିବେ, ବଟ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜି ଟା ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାକୁ ସିଡ୍ ଡିସ୍ପୋର୍ସାଲ ମେକାନିଜିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ସବୁ କଣ ଆପିୟରାନ୍ସ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପୋର୍ସାଲ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ ନା ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଡୋମିନାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଅନ୍ଟିଲ ଦେ ରିସିଭ୍ ଆଡିକୁଏଟ ସନଲାଇଟ ୱାଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଏଲ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡରମାଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିବେ, ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ରହିଥିବେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପରିମାଣର ସନଲାଇଟ ୱାଟର ଆଉ ସଏଲ ବା ତାଙ୍କ ମିଡିୟମ ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ମାନେ ମୁଗ, ବିରି, ଧାନ, ଚାଉଳ ସବୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଗଜା ହଉଛନ୍ତି, ଗଜା ହଉନାହାନ୍ତି, ବଟ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ନବା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମିଡିୟମ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସଏଲ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପକେଇବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ଗଜା ହେବେ। ଆଡିକ୍ୟୁଟ୍ସ, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ମିଡିୟମ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯୋଉଟାରେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଗଜା ହେବେ।
the growth of the plant from a seed is known as the germination. जदि गोटे plant रो growth गोटे seed रो होउची ताको आमे कहउछन्ती कोन ना germination बा मंजी तमरो गजा हबा। अच्छा एबे आसला कोन ना स्ट्रक्चर ऑफ द सीड, जे सीड रो स्ट्रक्चर्स कोन बुझी पारछि कि। तो जदि आमे मु जेम तम मानकु एम्ब्रियो रो डेवलपमेंट कथा बतई देइतिली जे एम्ब्रियो हमर दी प्रकार गोटे मोनोकोटिल्डन एम्ब्रियो आ गोटे डाइकोटिल्डन एम्ब्रियो अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ द कोटिल्डन्स ताको यदि बेसिस कर दी प्रकार थाए गोटे हला मोनोकोटिल्डन आ गोटे डाइकोटिल्डन। तो एठी हम फास्ट देखिया स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिल्डन सीड। गोटे मोनोकोटिल्डन पा एक बीजपत्र मंजी रो सीड रो स्ट्रक्चर्स कोन रहिचे। अच्छा a monocotyledon seed as the name suggests has only one cotyledon। काहे कि ता monocotyledon ता ना पड़िला because they has contains a one cotyledon। सेमानक पाखरे गोटिए cotyledon ही रहिছে। There is only one outer layer of the seed coat। यदि तमर आंख पाखरे कोन ना गोटिए seed coat रो गोटिए लेयर ही रहिছে। a seed has the following part। तो यदि हम सीड को देखिबा त सीड रो किछि फॉलोइंग किछि पार्ट रहिछि जोरा तळे दिया जाइछि कोन कोन ना प्रथम आसला कोन ना सीड कोएट। सीड कोएट कोन ना इन द सीड ऑफ द cereal such as maize the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall called as hull। एई पार्टा को कोन कहै जाउछि hull। सीड कोएट बाय पार्टा को तमरो कहै जाउछि कोन ना hull जोटा तमरो membranous बा membrane सहित थाए आउ कोन fused with the fruit wall। जो fruit रो wall सहित एटा कोन हेताए ना तमरो फ्यूज हो जाए बुझी पारछे फ्यूज हो जाए थाए। देन तापर आसला कोन allurenced लेयर सॉरी तापर आसला कोन ना एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कोन the endosperm is the blocky and stores food। generally monocotyledon seeds are endospermic but some as in orchids are non endospermic। तो मन रखियो बहुत सारा एग्जाम रे पड़े कोटा एमान को भितरु गोटे नॉन एंडोस्पर्मिक monocotyledonous plant that is orchids। orchids मानकर एंडोस्पर्म न थाए। आ एंडोस्पर्म रो काम कोन जो एम्ब्रियो टी तमर ता भितरे ग्रो होतो बा ता ग्रोथ होतो से ताको कोन करिवो ना फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब प्रोवाइड करिवो जोटा ताको ग्रोथ आउ डेवलपमेंट रे सहाय्य करेवो। देन तापर आसला कोन ना एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर कोन द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म रो जो आउटर कवरिंग रहउचे बुझि पाइला कि ए जो एंडोस्पर्म रहिला ए एंडोस्पर्म ए आउटर कवरिंग भितरटा एटा ए एंडोस्पर्म रहिला ए लेयरटा एटा बुझि पाइला कि एटा एटा हला कोन ना तमरा alluron layer। the outer covering is called alluron layer। it is a proteinous layer called as alluron layers। आउ कोन the outer covering of the endosperm separate the embryo by a proteinous layer is called as alluron layers। आ जो एंडोस्पर्म रो जो आउटर लेयर अछि सेटा गोटे प्रोटीनस लेयर एवं सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो टू सेपरेट हेता ताको हमें कहउछन्ती कोन ना एल्यूरोन लेयर। देन तापर आइला एम्ब्रियो। तो embryo एठी कोन ना the embryo is a small and situated in a group at one end of the endosperm। endosperm रो गोटे एंड रे तमर embryo रहिताय। आ गोटे आसला वर्ड कोन ना दैट इज द scutellum। तो scutellum कोन ना दिस इज one large and shield shaped cotyledons। एटा माने एटा हला तमर कोन ना scutellum ए पार्टटा एटा हला scutellum। तो गजा हबो एउटी एमति बाहरियो scutellum टा फटै दबो देन तापर तमरे कलेक्ट पाइले जो प्लीम्यूल थिबो सेमति बॉडी की बाहरिबो उपरको जोला तमरे धान गछ जे धान थिबो धान हबो गहम थिले गहम हबो। देन तापर एई पार्ट रो तमरे चेरो बाहरिबो बुझियो जे रेडिकल एई पार्ट रो और रेडिकल बाहरिबो दैट इज scutellum। ए सील्ड शेप cotyledon यार काम होला से माटी की फटेबो फटे की ता देरो एमति बाहर करे दैट इज द scutellum। देन इला embryonal axis। embryonal axis कोन and plumule and radicle at the two ends ए भली किछि थिबो एमतिया एटा these are the embryonal axis। हम radicle गोटे एंड रहिला गोटे एंड रे plumule रहिला। देन तापर हला coleoptiles and coleorhiza। तो coleoptile and coleorhiza कोन ना the plumule and radicles are enclosed in a seed। तो तमर जो प्लीम्यूल और रेडिकल एमान गोटे सीड द्वारा एनक्लोज हेतांती बुझि परछि एटा देखो एटा जो थरे तमर प्लीम्यूल कवरिंग होउची ताको हमें कहउछन्ती कोन ना कॉलेप एटा ताको कहउछन्ती हमें कोन ना कोलियोप्टाइल आ जोरा तमर रेडिकल कोन होउची ना एनक्लोज होउची
ताको आमे कहउछन्ती कोन ना कोलियोराइजा, दे आर कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। एबे नेक्स्ट स्लाइड को जीवा, एटा हैला स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलेडोन सीड्स। गोटे डाइकोटिलेडोन सीड रो स्ट्रक्चर्स, हम मोनोकोटिलेडोन सीड रो स्ट्रक्चर विषय आलोचना कले, एबे डाइकोटिलेडोन सीड्स रो स्ट्रक्चर्स ऊपर आलोचना करिबा। Unlike monocotyledon seeds, dicotyledon seeds as the name suggests has the two cotyledons। एथि भी तमरो सेही भली भाबरे कोन सेमानकर दीटा cotyledons अछि बोली सेमानक हम dicotyledons बोली कहउछन। तार डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अछि, से पार्ट को हमें डिस्कशन करिवा। अच्छा, प्रथम आसला कोन ना सीड कोड। तो सीड कोड कोन ना, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सीड। एया गोटे सीड रो कोन तार बाह्य आवरण। द सीड कोड हैज द टू लेयर, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टैगमेंट। तो आर आउटर लेयर को कुआ जाउची कोन ना टेस्टा, आ इनर लेयर को कुआ जाउची कोन ना टैगमेंट। किछि एई भली भाबरे एमती हेतिबो, एई भली एमती, एटा हला टेस्टा आ एटा हला टैगमेंट, बुझि पाइले कि। देन तापर आइला कोन ना हाइलम। Hilum कौन? The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seed was attached to the fruits। एई पार्ट तो माने देखियो मटर गछर गोटे व्हाइट कलर थिबो, नले सिम हो, बाजेरा, राजमा, ए मानकर गोटे व्हाइट कलर पार्ट रही, ताको हमें कहउछन्ती कोन ना हाइलम्स। हाइलम्स माने एटा गोटे तमर प्लासेंटा भलिया काम कर, सरी प्लासेंटा रे ही तमर अटैच हेकि थाए। सपोज एमती एम्ब्रियोनल एक्सिस थिबो, एम्ब्रियोनल एक्सिस पेंती अटैच हेतो, ताको न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब एठू से पाउथबा आ भितर को, बुझि पाइले कि। एटा कहउछन्ती कोन ना हाइलम। देन तापर आइला कोन ना माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कोन ना, इट इज ए स्मॉल पोर्न प्रेजेंट अबव द हाइलम। ठीक हाइलम रो तमर जस्ट ऊपर को थाए माइक्रोपाइल। आ एई माइक्रोपाइल रो सहाय्य नहीं तमर कोन हबो ना कोटिलडोन टा एमती ओपन हबो, बुझि परछै। कोटिलडोन टा ओपन हबो एवं ता भितर तमर रेडिकल टा बाहर को बाहरी आसीबो। एई जो माइक्रोपाइल बाट देकी कोन हबो ना तमर रेडिकल टा बाहर को बाहरी आसीबो एवं तमर कोटिलडोन एमती खुली जिवो एवं प्रिम्यूल टा ऊपर को उठी जिवो। सपोज एटा गोटे सीड अछि, तो एइटी अछि तमर हाइलम। हाइलम रो ठीक ऊपर को तमर गोटे पोर बडा स्ट्रक्चर थिबो। तो से एइटु तमर कोन चेरोटा बाहरी आसीबन तळगो, तळगो बाहरी आसला परे तापर एटा तमर एटा कोन हो एमती खोली जिवो। तो कोटिलडोन तमर एटा एमती खुली गला, तापर प्रिम्यूल टा तमर एठी रहि जिवो। एटा तमर रेडिकल, एटा ला तमर प्रिम्यूल। ओके, तापर आउ कोन कहूची से कहूची ना, इट इज कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑन द टू कोटिलडोन्स। कोटिलडोन्स कोन ना, दीस आर ऑफ्टन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो कोटिलडोन हैला कोन हेता है ना, इउरिका साधारणतः फ्लेशी टाइप रो थांती एवं एम माने साधारणतः रिजर्व फूड मटेरियल ले कोन ना भर्ती हेतांती। तो रिजर्व फूड मटेरियल ला काम कोन ना, एमाने साधारणतः जो ग्रोथ होई थाए एम्ब्रियो से ताकू कोन करथांती ना डेवलपमेंट आ ता ग्रोथ रे सहायता ताकू करिथांती। देन तापर हैला रेडिकल्स एंड प्रिम्यूल्स। रेडिकल प्रिम्यूल्स को हमने समस्त जानि चंती, एटा कोन दीस आर द प्रेजेंट एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो रेडिकल्स आउ जेंतु मु तम मानको एम्ब्रियो रे हमें डिस्कशन करतिले, तर अपर पार्ट ता थिला कोन ना प्रिम्यूल, जोटा को हमर शूट दोतला फ्यूचर रे जायके। लोअर पार्ट ता थिला रेडिकल, जोटा हमर रूट दोतला फ्यूचर रे जायके। एबे आसला कोन ना एंडोस्पर्म। इन सम सीड्स सच एज castor, the endosperm form as a result of the double fertilization is a food storing tissue। In plants such as the bean, grams and peas, the endosperm is not present in the mature seed, they are known as the non endosperm। तो तमर जो लेग्यूम्स प्लांट गुडी रहिला, जेम तमर बीन्स होंतु, ग्राम्स होंतु, पीस होंतु, ए माने समस्त बा एमानकर केसेस रे कोन हेताए ना साधारणतः भाबरे कोन हेताए ना तमर एंडोस्पर्म गुडी कोन हेताए ना नथाए। आउ कोन सेति एमानु को आमे कोन कहिताउ ना नॉन एंडोस्पोरस बोली, स्पर्मस बोली आमे माने कहिथाउ। ओके, एबे देखिबा डेवलपमेंट ऑफ सीड, केमिति गोटे सीड रो डेवलपमेंट होउची। अच्छा, से कोन कहिला, ते प्रथम रहिला कोन ना एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी सीड आर मेड अप ऑफ द थ्री जेनेटिकली सेपरेट कंपोनेंट्स। तमरा तीनटा जेनेटिकली सेपरेट कंपोनेंट्स द्वारा तयारी हेइथाय। कोन कोन ना प्रथम आसला कोन ना एम्ब्रियो। तो फास्ट आसला कोन ना एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो जेनरेटेड फ्रॉम द जाइगोट। तो एम्ब्रियो कोडु तयारी हेइथाय ना जाइगोट रु तयारी होइथाय। इट इज द मेन प्लांट इनसाइड द सीड्स। एई पार्टटा एटा हला कोन ना एम्ब्रियो। ए जो पार्टटा तमान टोटल देखो कोटिलडोन, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एटा टोटल हला कोन ना तमरो एम्ब्रियो।
The embryonal axis is linked to the cotyledons or the seed leaves. This could be one monocotyledons or twin dicotyledons. Either सेटा गोटे cotyledons हेइतो नले दीटा cotyledon हेइतो. The epicotyle is the embryonic axis above the cotyledon attachment point. Epicotyles कोन एटा गोटे embryonic axis हेइतो जोटा कि तुम माने जानिचो प्लिम्युलो जस्ट टिके तळु को थाए आ हाइपोकोटाइल टा तमरो राडिकल टिके ऊपर को थाए. एटा कोन ना above the cotyledon ठीक ऊपर को टिके रहितिबो आ अटैचमेंट पॉइंट एवं cotyledon को कोन करदिबो अटैच करके रखिदिबो का सहित ना प्लिम्युलो साइट रे. अच्छा, the plumule, the epicotyle teeth has a feathery look due to the presence of immature leaf primordia at the apex, and when germination occurs it will become the stems. एटी कोन हेतु ना गोटे लीफ प्राइमोडियल थिबो जोटा जेटा धीरे धीरे बड़ हेगी गोटे स्टेम दबो बा मूल स्टेम तमका मूल कांड ये दबो. आउ कोन कहूची ना सी एटा फिदरी टाइप रो स्ट्रक्चर रहितिबो ए जो एपिकटाइल रो टिप्स टा काहेकि ना एते गोटे इमैच्योर लीफ थिबो जोटा बड़ हेगी कोन दबो ना व्हेन जर्मिनेशन occur it will become the stem जोटा stem provide करिवो. अच्छा तो नेक्स्ट ईयर कोन कहूची ना द स्टेम्स रूट ट्रांजिशन जोन इज फॉर्म बाय द हाइपोकोटाइल. गोटे ला स्टेम रूट ट्रांजिशन जोन. स्टेम रूट ट्रांजिशन जोन कोटा माने तमरे स्टेम थिबो रूट थिबो एटा ए पॉइंट हला कोन ना हाइपोकोटाइल regions. An embryonic axis connecting the epicotyles and the radicle below the point of the attachment of the cotyledons. এটা কোন না গোটা কনেকশন epicotyles and the radicle below the point of the attachment of the cotyledon. ঠিক cotyledon ର just ତଳକୁ ତମ ମାନେ ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ତଳକୁ ରହିଛି. ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ the radicle which is hypocotyl basal teeth develop into the major root. ଆଉ ଯୋଉ ରହିଥିବ ଯୋଉ ହାଇପୋକଟାଇଲ ଟା ତାର ଗୋଟେ ବାସାଲ ଟିପ୍ ରହିଥିବ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା କଣ କରିବ ତମର रूट को कन्वर्ट हम मु तुम जर्मिनेशन कथा बुझेली धीरे धीरे रूट को कन्वर्ट हो जिवो. देन तापर आसला सीड कोएट. आसला कोन ना सीड कोएट. The integuments of the growing ovule undergo significant alternation, mostly commonly decrease and dysentery, but occasionally a thickening. गोटे थिकर लाइक स्ट्रक्चर हे जिवो धीरे धीरे कमी जिवो जो इंटीग्यूमेंट्स थिबो एई भला ओव्यूल जो इंटीग्यूमेंट्स एमती ए भलिया जो एमते स्ट्रक्चर हे दिबो बुलटा तो ए दीटा कोन हम धीरे धीरे ठीक हे जे बुझि पले एमते राउंड हे की हमर ठीक हे जे बुझि परले ठीक हे जे गोटे अल्टरनेशन हे जो से माने डिक्रीज एंड डिजायरिंग. The two integuments of the outer layer of the cells of the ovule which arises from tissue from the mother plant from the seed coat with the linear integument forming the tegment and the outer integument forming the testa. जो inner integument थिबो बा एई पार्ट टा एटा तमर कन्वर्ट हे जो tegment को एवं outer टा तमर कन्वर्ट हे जो कोडी के ना टेस्टा को. जेटा तमर देखो ए जो इंटीग्यूमेंट्स गुडे साधारणतः कोन integuments la outer layer of the cells of the ovule outer layer which arises from the tissue from the mother plant ru seta tiyari hei thanti. Acha when the seed coat is made up and only one layer it is called as testa. जदि तमर केवल खाली गोटे लेयर तयारी हला ताको हम खाली कहउचंती कोन ना टेस्टा बोली कहउचंती. On the seed coat hilum represent the point of the attachment of the seed with the placenta is found. ei part ta hilum बोली हमें कहउ जोटा placenta सेता अटैच हेतो जते हम तमन को सेठी पढ़ेली. Near the hilum there is a mature opening is called as microphylla on the seed coat which is correspond to the microphylla of the ovule. ठीक तमर माइक्रोपाइला ओव्यूल माइक्रोपाइला वाला तार काम होइता जोटा कोन करते तारी बाट देके तमर रूट टा बा रेडिकल टा ग्रो होई की रूट को कन्वर्ट होइता. आउ कोन ना सीड कोट आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर्स. तो सीड कोट रा आउ गोटे काम कोन ना ये तमर सीड डिस्पर्सल मेकानिज्म रे सहाय्य करि थाए. कोन करी किछि स्पेशल अपीयरेंस बा स्ट्रक्चर्स को से कोन करता त ताडो निजे तयारी करता जेमति कि फ्लेसी हेतिबो विंग्स हेतिबो ब्राइटली हेतिबो टिश्यू हेयरी एंड एयर फिल्ड कैविटी मध्ये तार थिबो जा द्वारा से पवन दिहरे हो जदि तमर रंगीन कलर एताको चढ़े माने नै कि खाई कि नै केसेरी पकई देबे जा फलते सेठी तमर कोन हम गोटे जगह रु गछ आ गोटे जगह को जाई पारिबो. देन तापर आसला कोन ना स्टोरेज टिश्यू. द स्टोरेज टिश्यू कोन ना सीड कंटेन स्टोरेज फूड इनसाइड that help in the maintenance of the embryo and help during the
जर्मिनेशंस एमाने साधारणतः तांको दिहरे कोन रखते ना स्टोरेज टिश्यू रखते स्टोरेज टिश्यू माने काम होला कोन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह को कोन करियो ना स्टोर करके रखिबो जेतेबेले से जर्मिनेशन हबो बा सीड रे जर्मिनेशन टाइम आसीबो सेतेबेले ये स्टोरेज टिश्यू गुडिक तमरो ग्लूकोज को कन्वर्ट हेबे और कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट हेबे हेकी कोन करिया ना जर्मिनेशन ने काम रे लागिबे द स्टोर फूड प्रेजेंट इन द मोस्ट सीड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स तो यही तीन फॉर्म रे स्टोर होगी रही था तुम देखी किसी सीड अच्छे जो तेल बाहर किसी सीड्स मीठा लगती किसी सीड्स प्रोटीनियस द स्टोरेड फूड मे बी फाउंड इन द एंडोस्पर्म कटिलडन्स और इन द पेरिस्पर्म पेप्री लेयर ऑफ द सीड्स एमाने साधारणतः तीनटा लेयर देखा जाइथंती गोटे हला एंडोस्पर्म रे थाई परंती स्टोरेज टिश्यू गुडिको किबा कटिलडन रे थाई परंती किबा तमरा पेरिस्पर्म रे मध्य रही थांती ओके तापर एबे आसला कोन ना सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड डिस्पर्सल जो सीड डिस्पर्स होउचंदी तो सीड्स गुडिको एठू उडी की जाई के आ गोटे जगह रे पडुचंदी तांकर सिग्निफिकेंस कोन रही छे seed dispersal has many significance for the ecology and the evolution of the plants कारण प्लांट को प्लांट गोटे जगह आ गोटे जगह चली की जाई परिबनी तो से सीड माध्यम रे ए जगह आ गोटे जगह को जीव तो जदि आमे देखिबा को जीबा ताले जदि प्लांट मूव करूची ताले सीड माध्यम रे ही मूव करूची अच्छा सेही मेकानिज्म ता ताको हेल्प करची कोन ना सीड डिस्पर्सल मेकानिज्म इट इज नेसेसरी फॉर द स्पेसीज माइग्रेशंस माने एई जगह आ गोटे जगह जीवाकू एटा हला अति दरकार इट इज आल्सो प्रेडिक्टेड टू प्ले ए मेजर रोल इन द ओरिजिन मेंटेनेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी गोटे प्लांट डाइवर्सिटी बा गोटे प्लांट स्पेसीज को चारिआडे व्याप्त करिया पई सीड ही रिस्पांसिबल रही थाए गोटे मेजर रोल प्ले करि थाए dispersal of seed away from the parent organism has a central role in explaining how biodiversity is maintained in the natural ecosystem रे हम प्राकृतिक परिसंस्था रे केमिति जैव विविधता कोन होउची ना मेंटेन हे की रहउची केमिति ना सीड तमरो डिस्पर्स हे की त पेरेंट जगह रु आ गोटे अन्य जगह को जाउची सेठी जाई गछ होउची जो सेठी पुनी डिस्पर्स हे की पुनी गोटे अन्य जगह को जाउची जा पर कोन होउची ना सेम स्पेसीज रो डाइवर्सिटी चारियाडे देखा जाउची आ कोन the transportations of the seeds by the wind help in the dispersal of the waterborne seed also in the short period of the time day or season आ कोन किछि तमरा सीजन अनुसार तमर कोन हला विंड द्वारा डिस्पर्सल हेई थांती किछि वाटर द्वारा मध्ये डिस्पर्सल हेई थांती जेमति कोकोनट्स सीड द्वारा बहुत सारा अछन जो माने जोरे पवन दबो तांको मंजे सब उडी जाई एक सेटी पडिबो जा फल से मन सेटी गछ माइग्रेट करी गछ हेई परिबे बुझि परछो कि एबे असला कोन ना इंपोर्टेंस ऑफ द सीड ये सीड्स रो इंपोर्टेंस कोन रही छि seeds are very important to plants and serve several functions for the plant that produce them बहुत सारा फंक्शन से माने प्ले करता हैं सेल्स गुडी को कौन कौन एम्ब्रियो नरिशमेंट सीड्स एम्ब्रियो को नरिशमेंट करे डिस्पर्सल एंड स्प्रेडिंग ए डिस्पर्समेंट गोटे जगह अन्य जगह जाई पहुंचीबा एवं चारिआडे व्यापीबा देबे सहायता करथाय डॉर्मेंसी ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन जेतेबेले तार प्रतिकूल परिस्थिति नाही जेतेबेले से गजा हेई परिबन सेतेबेले से निष्क्रिय हेई की रहि जाई थाए से सीड भितर थाए गोटे हार्ड आउटर प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग भितर थाए जा पर से क्षय हेई परिबनी प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो जो कथा मु तमन कहली एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करि थाए आउ कोन ना इकोनॉमिकली सीड्स आर वेरी यूजफुल टू द ह्यूमन सोसाइटी हम दैनंदिन जीवन रे बा हम दैनंदिन बा मनुष्य मानकर समाज रे सीड्स रो बहुत सारा भूमिका छै लोक मन ताको स्टोर करि रखंदी नेक्स्ट सीजन पई लोक मन तादर तेल बाहर करजंदी लोक मन तादर कार्बोहाइड्रेट पाउडर बहुत सारा जिंस तमर थियर जेमति मसाला भी तमर बहुत सारा सीड्स मध्य यूज करा जाउची बुझि परछ कि पले त ये तमर थिला सीड्स ऊपर किछि इंपोर्टेंस जिंस जे तुम मानकु किछि डाउट अछि त तुम माने कमेंट करि परिबो लाइक करि परिबो सब्सक्राइब करि परिबो आ पुणी गोटे नुआ स्लाइड सहित नेक्स्ट क्लास रे पुणी आसी हाजिर हेमी पुणी हम माने मिसिया पुणी हम माने किछि नुआ विषय रे जानिबा से पर्यंत समस्त को धन्यवाद समस्त भल रहियो खाओ पियो ओके से पर्यंत समस्त को थैंक यू पुणी नेक्स्ट क्लास रे हम देखा ओके